Partially Sharigo ADC Hapani Bakakte Kaisa kokthum panda Klaizaka kokthum panda wa manjaka TTAADC ni EM Chitaranjan Debarma TTAADC ring bedekni Principal Officer kokthum panda wa Chitaranjan Debarma Shaka Salkisha Shakanga Kumpo Academy ni Bagai Tutor Shitok Zagmani Abatu Shoy Raida Rawino Klaizaka Kishasha print media day electric media ro Avana Kok Hamya Piritongo Avana Tewinus Rasha Shawi Rakamante. When already saklai rukha tet pass klai ringno klai nei rogno borok sebuk nasinai chakri rosinai ngesun oro 15,000 17,000 12,000 ni jagao borok tet ni kubui je regular chakri o hongke borok 40,000 50,000 মান নাই ও জায়গাও বড় কাফরুদাই 17,000 12,000 ni চাকরিও जों মান লাগ বরক ন আবার বাগৈ চিনি বরকনি বিসিং টেট পাস খাইনাই রগ বাংয়াও বরক রেগুলার চাকরি মানে থাঙ্গাই বেলাই কাহাম কক্সেব চিনি অর মাননাই রগনমো जों চিনি এডিসিও কাহাম খ্লাयै অর rang fai sokaya जों सानमान सुख मानिया हाइफानो हुम्पुई एकाडेमी त्रिपुराबो विद्याज्योति जे 100टा स्कुल दंमानि अ स्कुल नि बिसिंगो काइसा ताके संकाय 20 स्कुल्स जे जतन हलै बुमुंगनां स्कुल दंनाय बिसिंगो हुम्पुई एकाडेमी Kaisa School. Omoni bagai chini borok haksal ni Gonda Chora, Kanchanpur, Koila Shahar, Dharmanagar, Korbuk. Bebag je haksal ni borok English medium porinan musungo abono naharino taklai borok ni naharmanno musungmanino जों बखाव तनिवै ताकलाय 1200 student 1200 students जों नाखा ओ 1200 student नामानि यागुलोनो जों ओ 100 जन जे ताबो टिउटर नामानि आबो नानाय नांखा फोरोंनान तो नांनाय ताबो रेगुलार टीचर जों नायमिया हायहिनै जों चिनि चराय रगनो फोरोंया तंनाय दे অবনো নাহারইনো কিন্তু 100 জন जों টিউটর নাই নালাইখা অমনো বিসিংহ जों বেবাক রাইদানো তনিওইনো বসকাঙ্গ তনিওই